বিরতির পর স্বাগত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের পক্ষকাল র্যালির আয়োজন করা হয়েছে আজ, যেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষের সমাগম দেখা গেছে। আশা কর্মীরাও এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এই র্যালিটি আজ রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সকাল 9টা নাগাদ। শেষ হয় অফিস অফ দ্য চিফ মেডিকেল অফিসারের কার্যালয়ের সামনে। সেই র্যালিকে কেন্দ্র করে কি বলছেন জেলা শাসক বিশাল কুমার, শোনাচ্ছি। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष होने पे ये रैली का आयोजन किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे आम जनता को बहुत फायदा है, खासकर उनकी इमरजेंसी और हेल्थ सिचुएशन में। इसी के तर्ज पर CMJY चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो आज से लगभग 6 महीने पहले लॉन्च की गई, उससे भी आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है। और इसमें इस साल 2 मॉडिफिकेशन भी की गई थी, जिसमें हम लोग PBTG ग्रुप, रियांग ग्रुप और 70 ईयर से ज़्यादा के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये 100% सेचुरेशन लेवल पे प्रोजेक्ट लाया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री की ये जो योजना है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ये और भी लोगों तक एक्सटेंड किया जाए और भी बढ़ाया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके इसका इस्तेमाल करें। আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য। আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই র্যালি 6 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ একটি বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে রাজধানী আগরতলা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগেই এই কর্মসূচি নিয়ে নিচ্ছে। ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।